Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, kita melihat sosok ulama al-a'lam, al-afdhal dalam penjagaan waktu mereka. Namun kali ini kita akan meletakkan majhar, kaca pembesar di biografi seorang ulama yang sangatlah tenar, pengarang kitab Tarikh Madinat Dimishq. Kitab yang kalau sekarang cetakan sekarang itu kita lihat di maktabah, di perpustakaan sampai 80 jilid, ikhwan, dengan cetakan yang sekarang. Berarti dalam cetakan yang dulu lebih banyak lagi. Siapa beliau? Beliau adalah Imam Ibnu Asakir, Al-Imam Ali Ibn Al-Hasan Ibnu Asakir, Nazil Dimishq, Muhaddithus Syam, bahkan Muhaddithud Dunia. Al-Imam Ibnu Asakir, Abul Qasim Ibnu Asakir lahir pada tahun 499 Hijriah dan wafat pada tahun 571 Hijriah, 72 tahun. Dan berkata Al-Qadhi Ibn Khallikan dalam Wafiyat Al-A'yan, ini adalah Muhaddithus Syam min a'yan al-fuqaha asy-Syafi'iyyah, tokoh daripada fuqaha bermadhab Syafi'i, yang mana beliau ghalaba alaihi al-hadits fashtahara bihi. Beliau menimba ilmu dari guru yang sangat dan amat banyak. Bahkan dikatakan di sini, beliau ketika merantau menimba ilmu ditemani oleh teman beliau yang ma'ruf sekali, Al-Hafidh Ibn Sam'ani. Dan dihitung gurunya Ibnu Sam'ani, yang mana beliau itu adalah rekan daripada Ibnu Asakir dalam perjalanannya, sampai dalam angka 7.000. 7.000 guru, ikhwan. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah guru-gurunya Ibnu Sam'ani dan juga guru-gurunya Ibnu Asakir. Ibnu Asakir kemana sahaja, ya ikhwan? Beliau ke kota Baghdad. Setelah beliau menimba ilmu dari Dimishq, kemudian ke Khurasan, ke Naisabur, ke Harah, ke Aspahan, wahakadha, ikhwan. Dan juga beliau mengarang kitab bukan hanya Tarikh Dimishq sahaja, walaupun beliau tenar dengan itu 80 jilid itu, ikhwan, Tarikh Madinat Dimishq, seperti yang dibuat oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi. Naam, dalam Tarikh Baghdad, persyaratan yang sama, namun dengan jumlah yang berlipat-lipat ganda banyaknya. Ibn Asakir mempunyai karangan kitab 50 kitab. Wahakadha. Di antaranya adalah itu, Tarikh Madinat Dimishq, yang dalam 80 kitab itu, ikhwan. Al-Hafidh Al-Mundhiri, Muhaddits Misr, berkata, "Ma adhunnu hadha ar-rajul illa azama ala wad'i hadha at-tarikh min yawmi aqala ala nafsihi." Aku yakin bahwasanya ini Ibnu Asakir, dia mengarang kitab ini semenjak dia lahir. Kenapa? Kalau kita hitung masa hidupnya dengan banyaknya karangannya, tak akan cukup, ikhwan. Wa illa fal umru yaqsuru an yajma'a fihi al-insan mithl hadzal kitab ba'da al-inshighal wa at-tanabbuh. Tidak mungkin umur yang singkat itu bisa mengarang kitab yang banyak ini, ikhwan. Mari kita lihat juga Imam Al-Hafidh Al-Dhahabi dalam Tadhkiratul Huffaz menceritakan tentang Ibnu Asakir. Qal, beliau diasuh ayah dan kakaknya, Dhiyauddin Hibatullah, mendengar daripada ulama di Dimishq. Kemudian beliau pindah ke kota-kota lain pada umur beliau 20 tahun. Bahkan beliau, ikhwan, pertama kali beliau menimba ilmu pada umur 6 tahun. Mulai beliau menghafal hadis itu, ikhwan. Kemudian beliau pindah ke Baghdad dan ke Mekah, Kufah, Naisabur, Aspahan dan Maru dan Harah. Dan beliau juga mengarang Al-Arba'in Al-Buldaniyah, 40 hadis dari 40 guru dan dari 40 sahabat, wahakadha, ikhwan. Masih banyak lagi tentang Ibnu Asakir, kita akan lanjutkan pada episode akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.